Ay, o asawa na mo. Duha, they have one feeling. Usan lang ilang pagbati. One sorrow, one joy. Unsa may ibot pasabot ni pastor? One feeling. Ug unsay bation sa asawa, bation pud sa bana. Ug unsa puy bation sa asawa, bation pud na sa bana. Ug may problema ang bana, problema pud na sa asawa. Ug may problema ang asawa, problema pud na sa bana. One feeling. Unya, one sorrow. Ang mga kagulanan sa asawa, kagulanan sa bana, ang bana ang kagulanan maupod sa asawa. Unya, one happiness. Usap po kakalipay. Ug malipay ang asawa, malipay po ng bana. Mauday ka na nga you must give your entire life and self to one another. Kay nga naman, aron mausa ka mo sa kinabuhi. Number 3, to accept all what she is. Atong dawaton ang atong asawa, kinsa siya. Bisag alimuot siya o magwapa, dawata kay asawa. Unya, og ang imong asawa di gyud beautiful, why problema? True love makes one beautiful and perfect. Kanang imong asawa daghay weaknesses, kanang imong asawa dili gwapa, apa na gani gugma? Gikan kanimo, mahigugma ka na sa babay. True love makes one beautiful and perfect. Silan. Tama gani? Okay ka? Atong asawa good mga gwapa, igo-igo lang. Usahay alimuot og naong. Apan hibaw ka kay higugma ka man. Unsa man? Gwapa na. Unya, she becomes perfect. Bisag daghang good og mga unsa gani weaknesses, nahimo siya unsa? Perfect. Unya, love covers a multitude of sins. May igsuon ko, ang gugma mo tabon sa mga sala sa iyang partner. Dahil usa ka asawa, gisumbag sa bana, black eye. Pag-abot sa ugangan, sa man na, giunsa ka man, sa man na, gisumbag ka, awa man, napakog ko sa siranay. Love covers multitude of sin. Mo ka na, may isuon ko nga, usay mo yung ka, bayhana, gisumbag na, gikulata na, mutabon gihapon. Mutabon gihapon, kaya nga naman, that is love. Munang kinaya sa gugma. Ang pagtabon sa sayop sa iyang higugma. Na, ikaupat, how a husband show his love to the wife. Ikaupat, to honor and to respect her. Masa man ang to honor o to respect her? Kinahanglan siya respect, kinahanglan siya honor gikan sa bana. What is to honor her is first to know that she is honorable. Mga igsoon, aron kita maka-honor sa atong asawa, you must know nga he is honorable. Ang atong asawa honorable. Kay honorable man, maka-honor ka. Pag di ka mo tuo nga honorable, di ka maka-honor. What is honorable? What is honorable? Is one who has a position of high rank. Kanang tao na ngalag honorable, ang iyang position high. Akuan ka na ng gan ka ng barangay captain, honorable, no? Sa ito pa unsay, high position. Honorable congressman. So ang position niya, high. Muna ngalan ay tao, honorable. Now, the wife in the family, his position is very high. Arang ka-high position sa babae, sa panimalay, ang asawa. Unsa man iyang position? The wife is not only the sexual partner of the husband, but the wife also is what? The vice president of the family. Kita ka? Unsa ang babae? The vice president of the family. The treasurer. Grabing position. Sunod, the auditor. Unsa pa? Cashier. Ang atong asawa, cashier. Sunod, the consultant. Grabe. Sunod, the advisor. Na pa, katapusan, the nurse. Grabing trabaho? Dili. High position?
high position. That's why a woman is honorable. Og kinahanglan kita mo respetar og muhatag kaniya og honor. Muhatag kita niya og honor. Naunya, why the wife is a gift of God to the husband? Mga igsoon ko, ang nakapait in town sa asawa, hibaw kag unsa, pastilang trabaho. Grabing trabaho. Apan, may sweldo ba ang asawa? Wa. Ha? Oh, mga bana, pila igisweldo ninyo sa asawa? Wa. Honorarium na lang. Wa, gihapon. Apan? Why sweldo? Nga nung wa may sweldo? Kaya niya, wife is a gift from God to the husband. And it is free. Tama? Unsa ang babae? Gift to the husband. Unya o gift, bayaran nimo. Gift gani, free. So the wife, di ka mo bayad sa Ginoo, di po ni mo bayaran ng Ginoo, kaya it's a gift. Imo lang pasalamatan imong Ginoo, as ang Ginoo, imo pong dawaton ang ihatag. Unya, pastor, kumusta man ang babae, ang asawa? Yeah. Regarding to the wife, she accepts gladly in her position and works without pay. Ang babae po ay kaluoy, iyang gidawat ang posisyon. Vice President, Treasurer, unya, nurse pa, pastilang trabaho. Unya, why pay? Apan, why sweldo na pastor? Why sweldo? O, kita ka ba og asawa nga gisweldohan? Wa. Unya, usahay gani magmahay ang asawa, kaya wapay sweldo, imong kasabaan. Ayaw kasabi na yung ba na asawa pag ayaw kay, mairabag may sweldo ka. Unsa man lagi pangita sa asawa ni Ara? What she asked from the husband is what? Number 1, love, sexual satisfaction. Ikatulo, care. Ikaapat, faithfulness. Maura na ibayad sa bana. Sayon ra. Makabayad ta na na. Why cash involved? Huh? With regards to husband and wife relationship, why cash involved? Unsay gipangayo sa asawa? Just love, sexual satisfaction. Sunod, care, and faithfulness. So, mo kana ang ikaapat, mga igsoon ko. Ang ikalima, aron magpakita ang bana sa higugma sa asawa, to be patient, considerate, understanding, and truthful to her. Unsa? Patient, considerate, understanding, and truthful to her. Mo ka na mga igsuon ko nga sa nga nining truthfulness ay usa ka babay. Ang problema sa bana kay kanang kahinay good mo ilis. Mag-ilis na gani astang dugaya usay mabiyag track. Apan usa man ang bana gilamoy ila na understanding kay apil man na sa kontrata. Di ba? Ibaw kabitaw nga mo na sa daga pa nganong imong ipangasawa. Munang ikalima. Last is to die if needed in her behalf. To the husband, the wife is worth dying for. She is the mother of his children. Ang asawa, worth dying for. Naman, di man ako na igsuon. Siya ay inahan sa imong mga kabataan. Makapangita pa ba ang mga anak o laing ginikanan? Laing inahan? Wa, usara. Muna may igsuon ko, ang ikinahanglan sa asawa, ang primero, mukha ng ingalag, visible love. Unya, may igsuon, niya sa sexual satisfaction, ikinahanglan ikaduha. At ulaning i-bypass, kay magtuon ratan ni one Sunday sa atong sexual satisfaction sa asawag bana. Ang ikatulo niya sa untiring care, kining pagtagad nga pagtagad sa imong partner nga di kakapuyon. Life is sweet when someone cares. Not only the baby need care, but also the wife. And God give the husband a wife. God gives her a husband to care for her. Sa ato pa, ang duty sa bana, mao ang pag-care sa asawa. Mao ang pag-care sa asawa. So, mao ka na gingalag untiring care. Wa man tay panahon? Okay, untiring care. Sunod, mga igsoon ko, ni ata,
sa gingalag consistent faithfulness. Kung sa maning consistent faithfulness. The wife is at peace when she is assured that her husband is really faithful to her. Faithfulness is the product of true love and the fear of the Lord. Mga igsoon sabta nga, bisag unsay sala subana, mapasayro na subana sa asawa. Kanang ibaligya ang bahay nga wa, asawa hibaw okay ra na sa asawa. O ang balay gibaligya o unsa pay tanan, apanay usa ka butang nga di gid makapasaylong asawa, the sin of unfaithfulness. Tuo ka gani? Mo po sa asawa, imong asawa gastador, pwede ra ibaligya ang bahay, layas bisag asa, pero si remain faithful to you, maagwanta pa nimo na. Apan kanaging unfaithfulness arang paita. God feels nga naman kana daing babae nga traidoran sa bana, unfaithful ang bana. Unsa may bation, she feels insulted, humiliated, despised, and abandoned. Grabe. Unsa gibati sa asawa? Being what? Insulted. Sunod, humiliated. Sunod, despised. Sunod, abandoned. Abandoned. Mo ka na may igsoon ko nga, dili gyud nato angay buhaton. Og mga higala, kining faithfulness, daghang mga asawa nagmahay. Kay nga naman, sa gwapa pa ang asawa, mag-upang minyo, pirtig papagbadi tanan, pinangga, apan sa natigulang na stroke, unya dito na sa wheelchair, di naman higugmaon sa bana. Biya-biyaan naman lang, dili siya at timanon. Unya hibaw ka, usa ka panahon, nag-wheelchair siya, hinghangad sa bintana, dito manakit-an ang iyang bana, ug usa ka babae na ginakusay. Unya nakit-an nga kitagag kwartang daghan. Pag hibalo sa asawa, nakita ang asawa, natumba, na-stroke again, namatay. Pastilang paita. Nga naman, the wife feels insulted, humiliated, despised, and abandoned. So may igsoon ko, to show love to your wife, be faithful to her. Be faithful to her. Mga igsoon ko, this morning, I will tell you, it is only when Christ reigns in one's heart that one can truly love, one can truly care, and one can truly be faithful. Not to have Jesus Christ means not to have any power, but to have Christ means to have life and blessed hope. Mga igsoon ng kabuntagon, I invite you to Christ now to enter in your heart. Tomorrow may be too late. Invite Christ in your heart to stay in your heart, my friends, and to give the true faithfulness for your wife. Gawas kung dili katagaan sa Ginoo sa faithfulness gikan kaniya, you cannot be faithful to your wife as it should be. Invite Christ now to enter your heart to bring that faithfulness through faith. Tomorrow may be too late. And be reminded again that life in Christ is an endless hope, and that life without Him is a hopeless end. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Ladies and gentlemen, until then, this is your radio evangelist, Ray Solomon Jr., bidding you goodbye and inviting you once again to hear this program at the same time at the same station. God bless you, and may you have a good Sunday. DYHP, Cebu City, Philippines.